پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ قرآن عظیم کی آیت میں نے پڑھی ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، ہر چیز کے لیے حضور رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ زمین کے لیے رحمت، زمین والوں کے لیے رحمت، آسمان کے لیے رحمت، آسمان والوں کے لیے رحمت۔ غرض یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لے آئے۔ بہت تیزی سے میں ایک بات کہہ کے گزر جاؤں۔ آج یہاں سے لے کر مزرے کے اس کونے سے لے کر اور میرا پور کے اس کونے تک اہل سنت والجماعت کے تمام باشندوں کے گھروں پر یہ جھنڈیاں لہرا رہی ہیں اور یہ بتا رہی ہیں کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کے وفادار غلام ہیں۔ مصطفیٰ کی وفاداری میں اپنے چھتوں پر جھنڈیاں لگا کر ہم آقا کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ مگر میں یہاں یہ کہوں آخرکار یہ جھنڈی لگانا کس کی سنت ہے؟ یہ جھنڈے لگانا کس کی سنت ہے؟ جھنڈیاں ہم لگائیں تکلیف دوسروں کو ہوتی ہے، روشنیاں ہم کریں درد کہیں اور ہو جاتا ہے۔ جھنڈے جب ہم اپنے مکانوں پہ لگائیں تو تکلیفیں کہیں اور شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کا پس منظر دیکھو کہ آخرکار یہ جھنڈے کہاں لگائے گئے، یہ جھنڈے کہاں وجود میں آئے تو پتہ چلے گا۔ 20 اپریل 571 عیسوی دن سوموار ربیع النور کی 12 تاریخ صبح صادق کے سہانے وقت میں جب آمنہ کلال دنیا میں تشریف لا رہا ہے تو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ جبریل امین نے ایک جھنڈا مشرق کی سطح پر لگا دیا، ایک جھنڈا انتہائی مغرب کی سطح پر لگا دیا اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر لگا دیا۔ اب ذرا غور کیجئے، زمانے کو بتاؤ سیدہ طیبہ حضرت آمنہ خاتون نے جو جھنڈے دیکھے تھے وہ لگانے والا جبریل، لگوانے والا خالق جبریل، تو گرج کر اہل سنت والجماعت یہ کہتے نظر آتے ہیں یہ جھنڈا لگانا کسی دنیا دار کی سنت نہیں، جھنڈا لگانا پروردگار کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ نعرہ تکبیر۔ جھنڈا لگانا کسی دنیا دار کی سنت نہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سنت نہیں، یہ پروردگار کی سنت ہے۔ اب جسے بات کرنی ہے کرے۔ اسی طرح مصطفیٰ کی آمد پر گھروں کو ہم نے سجایا، تکلیف کسی اور کو ہوئی، گیٹ ہم نے بنائے، تکلیف کسی اور کو ہوئی، روشنیاں ہم نے کری، تکلیف کسی اور کو ہوئی، قمقمے ہم نے لگائے، تکلیف کہیں اور ہو رہی ہے۔ آؤ پس منظر اس کا دیکھو، وقی 20 اپریل 571 عیسوی دن سوموار صبح کے سہانے وقت میں پیغمبر اسلام کی آمد ہو رہی ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرے لال کی آمد ہوئی تو میں نے یہاں مکے میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ آمنہ فرماتی ہیں میں نے یہاں سے مشرق کی سطح انتہا کو دیکھا، مغرب کی انتہا کو دیکھا۔ ارے میں اور آپ اجالا کرتے ہیں تو گھر سجا دیتے ہیں، مصطفیٰ کی آمد پر خدا نے جو روشنی پھیلائی تو آمنہ بیٹھتی مکے میں ہیں، دیکھ شام کو لیتی ہیں۔ گویا پتہ چل گیا میلاد مصطفیٰ پر روشنی کرنا یہ دنیا دار کی سنت نہیں، پروردگار کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ اس کی بہت ضرورت تھی، چیخ رہا ہے گھر ہمارے سجنے، تکلیف کسی اور کو، پیسہ ہم دے رہے ہیں تکلیف کسی اور کو، کام ہم کر رہے ہیں تکلیف کسی اور کو، سارے سسٹم ہم اٹھا رہے ہیں تکلیف۔ بات کیا ہے یہ تکلیفیں اٹھانے کی؟ پس منظر دیکھو تو اس کا مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے، کون سی چیز، کون سی ایسی چیز ہے؟ اور بات یہی
से पहले ये पतझड़ हो चुकी थी, मुस्तफा की आमद हुई, अल्लाह पाक ने इन पेड़ों को हरियाली अता फरमा दी, गोया पत्ते हरे हरे होकर मुस्तफा की आमद पर झंडियां लहराने का सबूत दे रहे। किस किस पे फतवे लगाओगे, किस किस पे बात करोगे? मुस्तफा की आमद हो रही है, पेड़ हरे भरे हो रहे हैं, मुस्तफा की आमद हो रही है। अल्लाह पाक ने हजरत आमीना को फरमाती है, रअयतु नुजूमन तदनु मिनल अर्द, मेरा लाल दुनिया में आया तो मैंने देखा कि ऐसे सितारे मेरे घर में उतर रहे हैं। ये सैयदा आमीना फरमा रही हैं, मुझे बताएं तारों की रोशनी कितनी होती है? तो तारों की रोशनी करने वाला रब, इन तारों को चमकाने वाला रब, जिब्रील से झंडे लगवाने वाला रब, ये सब काम अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है। और आज मुस्तफा के उम्मती आका की मोहब्बत में इन्हीं काम को कर रहे हैं। तो एक तबका बिदअत का फतवा दे रहा है, एक तबका ये कह रहा है ये फजूल खर्चियां हैं, लेकिन हम आशिकाने मुस्तफा गरज करके आला हजरत की जबान में यही कहेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए या तू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। कर देंगे, इसलिए ये रोशनी करना किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं, ये परवरदिगार का सुन्नत है। खूब अपने घरों को रोशन कीजिए, अपने घरों पे जम के झंडियां लगाइए, जिसको तकलीफ हो रही है होने दो, जिसको चिड़े होने दो। हम मुस्तफा के गुलाम हैं, अपने आका के लिए हर वक्त कदम बढ़ाते रहेंगे। सीरत मुस्तफा पर मुकम्मल तकरीर मुफ्ती साहब की होनी है। मैं 1 मिनट में बस बात खत्म कर रहा हूँ। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान का कोई क्या अंदाजा लगाए, लाजवाब शान है। अल्लाह ने जितने नबियों को जितने कमालात अता फरमाए, तन्हा तन्हा अल्लाह पाक ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम कमालात का मजमुआ अता फरमा दिया। क्या मुस्तफा की शान कोई क्या समझे? एक बात बस मुस्तफा की, अगर कई लोग बैठ जाएं ना, इकट्ठे हो जाएं, तो लोगों को एक दूसरे के पसीने से बू आने लगती है और सूंघना नहीं चाहते, हटते, चेहरा हटाते। मगर मुस्तफा को पढ़ें और बात खत्म कर रहा हूँ। सरकार तशरीफ फरमाए, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, एक शख्स आए, सहाबी आए और आके कहने लगे, आका मेरी बेटी की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, या रसूल अल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ मदद फरमाएं। बात समझ में आ रही? इसी पे बात खत्म कर रहा हूँ। आका मेरी बेटी की शादी है, मैं ये चाहता हूँ आका के कुछ मदद फरमाते हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, बज़ाहिर आज तो कुछ नहीं है, लेकिन कल आ जाना। कल जब आना तो एक खुले हुए मुंह की शीशी लाना, एक लकड़ी लाना और दरवाजे पे आके दस्तक देना, हम पहचान जाएंगे कि आप आ गए। कल मुस्तफा तशरीफ फरमाए, दस्तक दी सहाबी ने, मेरे आका ने फरमाया आइए तशरीफ लाइए, तशरीफ ले गए। सरकार ने फरमाया कहाँ है वो शीशी? शीशी दी गई, फरमाया लकड़ी ली मुस्तफा ने और अपने बदन से मेरे आका ने बाजुओं से पसीने को अपने निचोड़ कर उस शीशी में भर दिया। नाज़िर आपका पसीने को मुस्तफा ने उस शीशी में भर दिया और भर के आका ने फरमाया लो इसको ले जाओ और जाकर के अपनी बेटी को दे देना और कहना कि अपने इसमें से निकाला करे इस लकड़ी से और अपने लिबास पे लगा ले। ये तोहफा है, मुस्तफा ने दे दिया। पसीना था, आका ने दे दिया। वो जब हजरत अबू हुरैरा फरमाते, जब वो पसीने जो मुस्तफा का था उसको अपने ऊपर लगाती थी तो मदीने की गलियां महक जाया करती थी। ये मुस्तफा का पसीना है। और फिर हाल क्या हुआ? हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुस्तफा के इस पसीने की खुशबू मदीने के अंदर इतनी फैली कि मदीना के अंदर जिस घर में ये इत्र इस्तेमाल किया जाता था उस घर को खुशबुओं वाला घर कहा जाने लगा। जब दुनिया मिलकर मुस्तफा के पसीने का मुकाबला नहीं कर सकती तो ये दुनिया मिलकर साहिबे मदीने का मुकाबला कभी नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह हम सबको भले खैर की तौफीक अता फरमाए। खुदा की अजमतें क्या है मोहम्मद मुस्तफा जाने, मकामे मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। सदा करना हमारे बस में थी, हमने तो सदा कर दी, वो क्या देंगे हम क्या लेंगे, सखी जाने गदा जाने। अल्लाह हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए।
जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम कर रहे हैं हम और आप, सुनते चलें। जुलूस मोहम्मदी को बहुत सुकून के साथ निकालिएगा, आराम के साथ निकालिएगा, शांति के साथ निकालिएगा। और हमारे जुलूस की अदाएं ऐसी होनी चाहिए कि गैरों को हमारे जुलूस पे उंगली उठाने की जरूरत न हो सके। अमन वाला पैगंबर तशरीफ लाया है तो अमन वाले काम जमाने को पेश कीजिए। वो मुस्तफ़ा तशरीफ लाए कि जिसके कदमों की बरकत से अल्लाह पाक ने बेवाओं को शाने बख्शी है, यतीमों को इज्जतें बख्शिए, बूढ़े माँ बाप को इज्जतों के ताज बख्शे। जिस पैगंबर ने इतनी अजमतें जिसके कदमों की बरकत से बखेर दी गई हैं, उस नबी के गुलाम, उस नबी की आमद पर कोई भी हुड़दंग नहीं मचाए। अदब के साथ, सुकून के साथ, सलातो सलाम के साथ, अदब के साथ जुलूस निकालें। जलसों की भी बरकत मिलेगी, जुलूस की भी बरकत मिलेगी, मुस्तफ़ा का फैजान भी मिलेगा, मोहब्बत मुस्तफ़ा की शानें भी मिलेंगी। और ये जुलूस का और ये जलसे का एहतमाम करना ये हुजूरी की मोहब्बत तो है, वरना मैं आपके ऊपर 100 रुपए नहीं खर्च करूंगा, आप मेरे ऊपर 50 रुपए खर्च करने वाले नहीं। ये एक आदमी दूसरे के ऊपर कुछ खर्च नहीं करना चाहता, लेकिन नाम जब हुजूर कहा जाए तो आदमी नहीं देखता है कि जेब है या जेबा है उसके पास, सब उठा करके मुस्तफ़ा के लिए है। और क्यों ना हो ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। तुम में से जब तक कोई ईमान कामिल वाला हो ही नहीं सकता है जब तक उसके नजदीक मुस्तफ़ा, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, गर्ज ये कि पूरी कायनात से ज्यादा महबूब न हो जाए। तो उस मुस्तफ़ा की आमद है। अदब के साथ जुलूस निकालें, अदब के साथ जलसा करें, अदब के साथ जुलूस में चलें, हुड़दंग से महफूज रहिएगा, शांति का पैगाम दीजिएगा। यहाँ हम मुस्तफ़ा